নদিয়ায় তাঁত শিল্প সম্মেলনে যোগ দিয়ে রাজ্যকে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর নিশানা। এ রাজ্যের বিজেপি ক্ষমতায় আসলে সবার আগে বন্ধ করা হবে বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারী। বেছে বেছে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করা হবে। তন্তুদের জন্য হাব তৈরি করেছে তৃণমূল সরকার, যেখানে বিক্রি করা হচ্ছে নকল শাড়ি। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর তন্তুজীবীদের জন্য খুলে যাবে ভাগ্যের চাকা। সঠিক দামের আসল তাঁতের শাড়ির জন্য একাধিক ব্যবস্থা করবে বিজেপি সরকার। চলুন দেখে নেব সেই ছবি। আপনারা দেখছেন নিউজ নদিয়া এক্সপ্রেস। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার এবং ফেসবুক পেজটি ফলো করুন আর দেখুন নিউজ নদিয়া এক্সপ্রেস। আর করি আমি ছবি করতে ভালো করেছি। আমাদের মূল তাঁত ये है, असली ताती है पूरा बरसात। আমি অনুরোধ করব জগন্নাথ দাস স্বাগতম রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ দাস। আরে শঙ্কর দা পরে ফোন করো। সামনে সামনে একদম মঞ্চের সামনে। মঞ্চে যাদের আহ্বান রয়েছে তারাই শুধু মঞ্চে থাকবেন। অন্যদের কাছে অনুরোধ করছি। वेस्ट बंगाल सीईओ से आप क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को तो आगे आना चाहिए दायित्व। बिना राज्य सरकार का टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलता है क्या? कभी पूरे आजादी के समय बंगाल इंडस्ट्री का हब था। आज ममता बनर्जी के राज में बंगाल से मजदूर पलायन कर गए, उद्योग पलायन कर गया, कोई आना नहीं चाहता है। हमारी सरकार आएगी, पुनर्जीवित करे। इंडिया मार्केट जो चुटकी हुआ है मार्केट, उस बारे में जो सामने आ रहा है कि दवाई का दाम और कृषि खेत में मतलब जो कृषक है हम लोगों का, उसमें हाल बनेगा। और इस वजह से जो सामने आ रहा है, पीयूष गोयल बोल रहे हैं कि शिल्पों के भारत के जो शिल्प है उसमें देशीय कृषक का जो स्वार्थ है उसमें जो सामने आ रहा है कि ये जो चुटकी हो रहा है मार्च की मिडिल में ये सामने आएगा। क्या बोलना चाहेंगे? आने दीजिए पहले। जहां तक केंद्र में बीजेपी सरकार है, किसी भी हालत से भारतीय किसानों के साथ, भारतीय लघु उद्योगों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। पूरा दुनिया में भारत छा जाएगा और 2043 में इस विश्व का सबसे बड़ा शक्ति होकर भारत उभर कर आएगा। बीजेपी कोशिशों में 2026 स्टूडियो होगा, वीवर सर्विस सेंटर होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होगा और बंगाल को फिर से हम पुनर्जीवित करेंगे। आज नकली जामदानी चल रहा है और इनके सरकार के सेंटर पर पावरलूम के कपड़े हैंडलूम के नाम पर बेचे जा रहे हैं। 5.5 करोड़ मीटर कपड़ा खरीदा जाता है स्कूल ड्रेस के लिए। हमारी सरकार बनेगी, हैंडलूम वीवर 100% रिजर्व करेंगे। केवल वही नहीं, हम 60 वर्ष से ऊपर के हैंडलूम वीवर को पेंशन भी देने का काम करेंगे। वही नहीं, यहाँ का शांतिपूरी साड़ी विदेश जाएगा, चाहे जामदानी हो, शांतिपुरी हो, बालूची हो। यूएसए में हमने बनाया है हब एंड स्पॉक मॉडल। जो हमारे वीवर रहेंगे वो अपने प्रोडक्ट का फोटो फिर उसको भेजा जाएगा, फिर कपड़े जाएंगे,
उसी तरह यूरोप में बनाना है। आने वाले दिनों में मैं इतना ही कहूंगा, भारत की सरकार एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है। अगर 80,000 करोड़ खर्च हुआ रूरल डेवलपमेंट में 4 से 14, तो आप देखेंगे भारत की सरकार ने जो खर्च किया वो 2,73,000 करोड़। ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें भारत की सरकार ने विकास की गति, आज सड़क, रेलवेज, हाईवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ये सारे हम आज एक बेंचमार्क साबित किया है। अमेरिका इसलिए नहीं धनी है कि अमेरिका की पैसे के कारण वहां की सड़कें है। अमेरिका इसलिए धनी है कि अमेरिका की सड़कें अच्छी है और नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसीलिए खर्च किया है। हमने दोनों चीज लिया है। भारत के हैंडलूम के वीवर, ये हमारी ताकत है पूरी दुनिया में, और इसको हम अभी 56 देशों में जो हमारा एक्सपोर्ट FTA हुआ है, उन देशों में हम, बंगाल का मसलिन कभी नामी था, आज क्या कारण है? हम इन सारे चीजों को ऊंचाई तक ले जाएंगे और ले जाकर के बंगाल को फिर से पुराना बंगाल बनाएंगे। लेकिन साथ में बंगाल के घुसपैठिए को, बांग्लादेशी घुसपैठिए को हमारी सरकार आएगी तो रहने नहीं देंगे। देश में 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे किया था, उस समय प्राइम मिनिस्टर सोहरावर्दी थे। आज यहाँ टीएमसी की सरकार है सोहरावर्दी के रूप में। लेकिन भूले नहीं, अब बंगाल का नौजवान, बंगाल की बहन काली दुर्गा बन करके, बंगाल का नौजवान गोपाल पाठा बन करके इन बांग्लादेशियों को हम खदेड़ने का काम करेंगे। और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, नहीं तो ये बांग्लादेश बना। কোনো সরকার নেই, তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূল চলে যাবে, যেটা আছে সেটা জীবন কিছু পাবে। তৃণমূলের বিদায় নিশ্চিত। আর আমরা যেটা সংকল্পপত্র করেছি, যাতে প্রত্যেক এই সরকার যাতে সর্বব্যাপী, সর্বস্পর্শী হতে পারে, সেই জন্য আমরা এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে 18 তারিখ পর্যন্ত মানুষের প্রত্যেকটা ছোট কথা, ছোট ব্যথাগুলোকে একত্রিত করবার চেষ্টা বিজেপি পোস্টার লাগানোর জন্য একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা বিজেপি পোস্টার লাগানোর জন্য মালদাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন এই রাজ্যে তৃণমূল সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা বলছে, উত্তরপ্রদেশের পাল্টা এই ঘটনা। আমি বুঝতে পারলাম না আপনার প্রশ্ন। উত্তরপ্রদেশের কোনো কর্মী বিজেপি পতাকা লাগাচ্ছিল, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কি বলবেন? এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের যে রাজ্য সরকার আছে তারা মনে করে এটা একটা আলাদা রাষ্ট্র। এভাবে যদি দীর্ঘদিন এই বাঙালি অবাঙালির বিভাজন চলতে থাকে, এভাবে যদি হিন্দি ভাষীদের বিরোধিতা চলতে থাকে, তাহলে আজকে মনে রাখতে হবে আপনাদের এই নদিয়া জেলা কত লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এই মুহূর্তে হিন্দি ভাষাভাষী রাজ্যে কাজ করছে। আজকে শুধু উনি বলেছেন কেরল এবং তামিলনাড়ুর কথা, যেহেতু ওনার ডিপার্টমেন্টের বিষয়। আপনি উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, এমনকি যে বিমারু স্টেট বলে যাকে একসময় ধার্য করা ছিল, সেই বিহারেরও কিছু কিছু প্রজেক্টে আজকে বাঙালিরা কাজ করছে। আর আজকে আপনাদের সাংবাদিকদের কাছে আমি একটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করবো, ওনারও সময় নেই। আমরা কোথায় পৌঁছেছি পশ্চিমবঙ্গকে? পশ্চিমবঙ্গের এই ফুলিয়া তাঁত শিল্পের একজন উইভার দাঁড়িয়ে বলছেন যে মাসে কত টাকা পেলে তিনি প্রতিদিন সন্তুষ্ট থাকবেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন গিরিরাজজি, তিনি বলছেন 500 টাকা, মাসে 15,000 টাকা মাত্র। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে একজন
রাজমিস্ত্রির কাজ যারা করে তাদের মিনিমাম ওয়েজেস হচ্ছে 950 টাকা, সেই কাজ মানুষকে কেন করছে? এই উত্তর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোঝা উচিত যে 1500-এ কিছু মহিলাদের হয় না, 3000 করতে হবে। এর থেকে ওনার বোঝা উচিত যে উনি 5000 টাকা মাসে দেবার বলার কথা পরেও কেন আজকে নদিয়ার মানুষ ট্রেন ভর্তি করে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে।